जय जगन्नाथ। नमस्कार। मु तपन तपन डाइजेस्ट को आपण को स्वागत। चलित 2025 मसीहा मई मासरे द्वादश राशिचक्र 12टी जाक राशि राशिफल जानिबाकु जिबा अवसर रे आमे जानिबा एही समय रे द्वादश राशिचक्र रे परिभ्रमण करुथिबा 9 गोटी महाग्रह मध्यरु 4 गोटी महाग्रह राशि परिवर्तन करुचंती। गत मार्च मास 29 तारिख शनिवार शनि अमावास्या दिन शनि महाग्रह गोचर रे कुंभ राशि निज राशि कुंभ राशि रु बाहरी मीन राशि रे प्रवेश करिसंती एवं आसंता मे मास 14 तारिख बुधवार दिन बृहस्पति महाग्रह गोचर रे वृष राशि रु बाहरी मिथुन राशि रे प्रवेश करिवे एवं ठीक तार 4 दिन पर मई मास 18 तारिख दिन राहु एवं केतु महाग्रह राशि परिवर्तन करने को जाउचंती। एई 4 गोटी बड़ महाग्रहंकर राशि परिवर्तन रे समग्र द्वादश राशिचक्र गभीर भाव में प्रभावित होता है। आगु को जानिबा ए मई मास पे राशिचक्र 12टी जाक राशि उपरे एमानकर ए राशि परिवर्तन कौन प्रभाव रोचे आजिर क्रम जानिबा 2025 मसीहा मई मास पई मिथुन राशिर मासिक राशि फल। मिथुन राशिर अधिपति बुध महाग्रह चलित मई मास 6 तारिख मंगलवार दिन गोचर रे मेष राशि रे प्रवेश कले मिथुन राशि बा मिथुन लग्न पई बुधादित्य राजयोग सृष्टि करिवे। अर्थात मिथुन राशिर अधिपति बुध मिथुन राशिर तृतीय भाव सिंह राशिर अधिपति सूर्यंक सहित एकत्र मिथुन राशिर एकादश बा आय भाव रे अवस्थान करिवे। ज्योतिष शास्त्र रे रवि और बुधंकर एकत्र सहावस्थान को बुधादित्य योग कुआ जायछि। एही शुभ योग फल रे मिथुन राशि व्यक्तिंकर आय एही समय रे बहुगुणित हेब। बाकी पड़िथिबा बा आदाय होई पारु नथिबा टंका आदाय होई जिव। वाणिज्यिक ग्रह बुध वाणिज्य व्यवसाय रु एही समय रे प्रबल अर्थलाभ कराइबे। विभिन्न आर्थिक सेक्टर रे पुंजी लगाण करितिले सेथिरु भल धरणर रिटर्न पाई परिबे। शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड प्रभृति रे अर्थ विनियोग करिया पे चाहुतिले एहा भल समय हेब। मई मासर प्रथमार्धरे नैसर्गिक शुभ ग्रह बृहस्पति महाग्रह मिथुन राशिर व्यय भाव में रही बड़ धरणर व्यय कराइबार संभावना रही। अवश्य यह सत् खर्च हेब। गृह रे मांगलिक कार्य हेउ अथवा गृह निर्माण हेउ एथिरे बड़ धरणर खर्च करि पारंती। यात्रा करिबा बा भ्रमण जनित जोग रही अछि। देवदर्शन और तीर्थाटन मध्य करि पारंती। मई मास 14 तारिख पर बृहस्पति महाग्रह मिथुन राशि रे प्रवेश कले मिथुन राशि जात व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कराइबे। भाग्य भाव में वृद्धि घटाइबे। प्रबल वाणिज्य प्रिय कराइबे। नूतन वाणिज्य व्यवसाय करने पाई मन स्थिर करि पारंती। प्रेम और परिणय पाई अनुकूल अवस्था तैयारी हेब। लव लाइफ रे थिबा पुओ और झियो एही समय को मन भरी उपभोग करिवे। विवाह करिया पाई मन स्थिर करि पारंती। अविवाहित थिबा पुओ और झियो मानक पाई सुंदर सुंदर विवाह प्रस्ताव मान आसिब। शुभ परिणयर तारीख मध्य स्थिर हो जिबार संभावना रही अछि। मिथुन राशि पाई अष्टम मकर और नवम कुंभ राशि अधिपति शनि
ଦଶମ ମୀନ ରାଶିରେ ରହିଥିବାରୁ ସମୟରେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଏପରିକି ଦଣ୍ଡଧାରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇଯିବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ମନ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ରେକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। କ୍ୟାରିୟର ବା କର୍ମସ୍ଥାନରେ ଶନି ରହିଥିବାରୁ କର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅବଶ୍ୟ ଏହା ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇପାରେ। ସାଧାରଣ ଜୀବନ ବା ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବେ। ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ମନୋଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ମଇ ମାସରେ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ଗଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏ ମାସରେ ଷଷ୍ଠାଧିପ ବିଛା ରାଶିର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ମିଥୁନ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍କଟ ରାଶିରେ ନୀଚ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ମିଥୁନ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁହଁରେ ବ୍ରଣ ଉଠି ମୁହଁକୁ ବିକୃତ କରିଦେଇପାରେ। ଏହାଛଡ଼ା ଶରୀରରେ ବ୍ରଣ ଓ ଫୋଟକା ଦେଖାଯିବା ଭଳି ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ। ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଠିକ୍ ନ ରହିବା ଏବଂ ରକ୍ତଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଏ ତ ଗଲା ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ମିଥୁନ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ମଇ ମାସର ମାସିକ ରାଶି ଫଳ। ମାସଟିରେ ରହିଥିବା ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରି ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟହ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହାଛଡ଼ା ମିଥୁନ ରାଶିର ଅଧିପତି ମହାବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ମିଥୁନ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ନମସ୍କାର। ତପନ।